अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुबह जब तारिक बिन ज़ियाद के भेजे हुए आदमी गिरजे के तह खाने से ख़जाना निकाल रहे थे, ओपास शाही महल के एक कमरे से एक बक्स उठवा रहा था। ये कमरा 1 साल से कुछ दिन ज़्यादा अरसे मकफल था। ओपास जब मेरिया के पास बक्स उठवाने गया था तो मेरिया ने कमरे का ताला खोला था। ओपास उस कमरे में दाखिल हुआ था तो वो बिदे कर पीछे हट आया था। क्या है इस कमरे में मेरिया? ओपास ने पूछा था। इतनी बदबू, क्या इस कमरे में कोई इंसान मरा पड़ा है या कोई जानवर? ये बदबू कमरा बंद रहने की वजह से है, मेरिया ने जवाब दिया। ये भी तो देखो कि कमरे में क्या कुछ पड़ा है। ये यहूदी शहर भोजन का कमरा है। वो यहाँ इंसानों की ताज़ा खोपड़ियाँ, इंसानी दिल, हड्डियाँ भी रखा करता था। उसने यहाँ सांप और बिच्छू भी रखे हुए थे और ऐसी जड़ी बूटियाँ भी उसने रखी हुई थीं जिनकी बदबू बेहोश कर देती है। वो कहाँ है? चला गया है, मेरिया ने जवाब दिया। मैं उसका ये बक्स तारिक बिन ज़ियाद को तोहफे के तौर पर देना चाहती हूँ। इसमें क्या है? ओपास ने पूछा। क्या तुम महसूस नहीं कर रही कि इससे कितनी बदबू उठ रही है? ओपास, मेरिया ने कहा। यह सिर्फ तारिक बिन ज़ियाद देखेगा कि इसमें क्या है। अगर वो बुरा मान गया तो मैं सज़ा कबूल कर लूँगी। 4 आदमियों ने लकड़ी का बक्स उठाया। ओपास मेरिया को साथ लिए तारिक बिन ज़ियाद के सामने जा खड़ा हुआ। इब्न ज़ियाद, ओपास ने तारिक बिन ज़ियाद से कहा, यह है वो औरत जिसने आपको हज़ारों गोथों और यहूदियों की फ़ौज दी थी। यह इंतज़ाम इसका था कि दरियाए गदरेत की लड़ाई में फ़ौज के हज़ारों गोथ और यहूदी रडरक को छोड़कर आपकी फ़ौज के साथ मिले थे। हम इस खतून को इसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा इनाम देंगे। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। अय सिपा सलार, मेरिया ने कहा, मैंने ये काम इनाम की खातर नहीं किया। मैंने रडरक से इंतकाम लिया है। मुझे आपकी खुशनुदी नहीं चाहिए। मैंने अपनी रूह को खुश किया है। मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। लकड़ी का बक्स तारिक के आगे रखा गया। मेरिया ने चाबी निकाल कर ताला खोला और बक्स का ढकना उठा दिया। तारिक बिन ज़ियाद और दूसरे आदमी जो बक्स के करीब खड़े थे यकलख्त पीछे हट गए और सब ने अपनी नाकों पर हाथ या कपड़े रख लिए। क्या है इस बक्स में? तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा। एक इंसान की लाश है, मेरिया ने संजीदगी से कहा। 1 साल से इस बक्स में बंद है। लाश रडरक की तो नहीं? जूलियन ने पूछा। नहीं, मेरिया ने जवाब दिया। शाह रडरक को हमने जाते देखा था, वापस आते नहीं देखा। काउंट जूलियन, आप इसे जानते थे जिसकी ये लाश है। ये बोस्जन है, शाह रडरक का महबूब साहिर, जादूगर बोस्जन। सिपा सलार को बताओ कि ये जिंदा रहता तो सिपा सलार आज यहाँ फातेह बनकर खड़ा ना होता। इस खतून से कहो कि पूरी बात सुनाए। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। इब्न ज़ियाद, जूलियन ने कहा। इस शख्स का नाम बोस्जन था। ये रडरक को आने वाले हालात बताया करता था। ये इल्म जोशो नजूम का महर तस्लीम किया जाता था। रडरक इसकी पेशीन गोइयों को सच माना करता था। इसे रडरक ने मुस्तकिल तौर पर अपने पास रखा हुआ था। रडरक इससे पूछे बगैर कोई काम शुरू नहीं करता था। बोस्जन साहिर था, शोबदाबाज था। क्या ये यहूदी था? तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा। हाँ इब्न ज़ियाद, जूलियन ने जवाब दिया। ये यहूदी था। यह शहरकारी यहूदियों की ही ईजाद है, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, और यही लोग इनमें महारत रखते हैं। शाह रडरक जब आपके मुकाबले के लिए जा रहा था तो उसे कुछ बुरे शगुन का सामना था, मेरिया ने कहा। उसने इस शायर को बुलाकर कहा कि यह बुरे शगुन उसके हक में कर दे। इसका मतलब यह था कि उसे आप पर फतह हासिल हो। इस शायर ने रडरक से 16-17 साल की उम्र की एक लड़की मांगी। इसने कहा था कि वो इस लड़की का दिल निकाल कर ऐसा अमल करेगा कि रडरक को फतह हासिल होगी और हमलावर उसके हाथों तबाह बर्बाद हो जाएंगे। शाह रडरक ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इस शहर को इसकी मतलूबा लड़की दूं। मेरे पास इस उम्र की एक लड़की थी। मैं रात को उस लड़की को शहर के कमरे में ले गई। उसने लड़की का सीना चीर कर दिल निकालने के लिए उसे मेज पर लिटाया और उस पर झुका तो मैंने उसके सर पर एक मोटे डंडे की 3 जोरदार ज़रबें लगाईं। ये बेहोश होकर गिरा तो मैंने इसका गला अपने हाथों दबाकर मार डाला। फिर लड़की को साथ लेकर उसकी लाश दोहरी करके इस बक्स में बंद कर दी। शाह रडरक अली उस सुबह कूच कर गया और मैंने लड़की को उसके घर पहुंचा दिया। उस रात से शायर की लाश इस बक्स में बंद है। अगर ये अपना अमल पूरा कर देता तो फतह रडरक की होती। इसकी लाश मेरे पास क्यों लाई हो? तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा। इससे बेहतर मेरे पास और कोई तोहफा नहीं था, मेरिया ने कहा। लाश कहाँ, अब तो हड्डियों का ढांचा रह गया है। इसे जला दें या दफन कर दें, मैं अब आज़ाद हूँ। मेरिया ने तारिक बिन ज़ियाद को झुककर सलाम किया और वह बहर को चल पड़ी। वो कहती जा रही थी कि मैं अब आज़ाद हूँ। इसके बाद उपास उसे ढूंढता रहा।
मगर वो उसे कहीं नजर न आई। वो शहर से ही निकल गई थी। नाजरीन, तारिक बिन जियाद की नज़रें उस खुले हुए दरवाजे पर लगी हुई थीं जिसमें से मेरनिया तारिक बिन जियाद से ये कहती हुई निकल गई थी कि मैं अब आज़ाद हूँ। तारिक के चौड़े माथे पर शिकनें पैदा होने लगीं। यकीनी तौर पर कोई नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रहा था। ये सोच तो उसे ज़रूर आई होगी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे ख्वाब में फतह की बशारत दी थी। उसे पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे हैरान कुन और मौज़ानुमा सबब पैदा किए थे। एक आबरू बख्ता औरत ने जो मुसलमान भी नहीं थी और जो इस्लाम की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन यहूदी कौम की फ़र्द थी, अपनी ही कौम के एक शायर को कत्ल कर डाला था कि उसने मुजाहिदीन इस्लाम को जादू से बेकार और मफलूज करने की कोशिश की थी। तारिक बिन ज़ियाद के चेहरे पर संजीदगी और गहरी सोचों के तासुरात गहरे होते चले जा रहे थे कि उसे बाहर 3-4 आदमियों की बातों की आवाज़ें सुनाई दी और दरबान खुले हुए दरवाजे में आन खड़ा हुआ। अपने कुछ आदमी सिपा सलार से मिलने की इजाज़त चाहते हैं। दरबान ने कहा, यह महल जिस बादशाह का था वो मारा गया है। तारिक बिन ज़ियाद ने सोचों से बेदार होकर कहा, यहाँ कोई बादशाह नहीं जिसे मिलने के लिए इजाज़त की ज़रूरत हो। आने दो जो आना चाहता है। दरबान दरवाजे से हटा तो 3 आदमी एक मेज़ को इधर उधर से पकड़े दरवाजे में दाखिल हुए। तीनों तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर के आदमी थे। उनमें एक ओहदेदार था। यह मेज़ इतनी बड़ी तो नहीं थी कि इसे 3 आदमी उठा कर लाते। साइज़ के मुताबिक इसे एक ही आदमी उठा सकता था, लेकिन मेज़ का साइज़ छोटा और वज़न ज़्यादा था। क्या है ये? तारिक ने पूछा। मेज़ है सिपा सलार, ओहदेदार ने जवाब दिया। हम शहर से जाने वाले लोगों को रोक रहे थे कि वो हमसे डरे नहीं, वापस अपने घरों को चले जाएं। उनकी जानो माल और इज्जत आबरू की हिफाजत की जाएगी। शहर के अकबी दरवाजे से एक घोड़ा गाड़ी निकली। मैंने उसे रुकने का इशारा किया तो गाड़ी बान ने घोड़े दौड़ा दिए। मुझे शक हुआ। मैंने इन दोनों को साथ लेकर गाड़ी के तहक्कुम में घोड़े दौड़े और कुछ दूर जाकर गाड़ी को रोक लिया। उसमें 3 आदमी जो राहब मालूम होते थे बैठे थे। उनके पास ये मेज़ थी। ये सोने की बनी हुई है। मैंने उन राहबों से पूछा कि मेरे इशारे पर रुके क्यों नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि इस मेज़ को बचाने की खातिर नहीं रुके। मैंने उन्हें वापस चलने को कहा। उन्होंने मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। कहने लगे कि यह मेज़ मुकद्दस और मुतबरक है, इसलिए उसे वो गैर मजहब के किसी आदमी के हवाले नहीं करना चाहते। मैं उन्हें साथ ले आया हूँ, उन्हें अंदर बुलाओ। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। तीनों राहब आ गए। अगर यह मेज़ सोने की है तो बहुत ही कीमती है। तारिक ने कहा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ कि तुम मजहबी पेशवा हो, लेकिन यह मेज़ वापस नहीं दूंगा। यह मेज़ मुकम्मल तौर पर सोने की बनी हुई है। एक राहब ने कहा, और इसके इर्द गिर्द और इसके पायों में हीरे नयाब मोती, नीलम, जमुरुद और जबरजद जड़े हुए हैं। हम ये मेज़ इसलिए लेकर नहीं भाग रहे थे कि ये कीमती है, बल्कि इसलिए ले जा रहे थे कि ये एक मुकद्दस यादगार है। देखें कि इस पर सोने की बनी हुई एक राहल रखी है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। ये मेज़ हमारे कलीसा की मलकियत है और आप शायद यकीन न करें कि यह मेज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है। किसी ज़माने में एक बादशाह टेट्स ने यरूशलेम पर हमला किया था तो ये मेज़ वहाँ की सबसे बड़ी इबादतगाह से मिली थी। फिर ये मेज़ यहाँ पहुँची और शाही रडरक तक ये रिवायत चली आ रही है कि उंदलुस के तख्त पर जो नया बादशाह बैठा उसने इसकी खूबसूरती में यूँ इजाफा किया कि एक इंतहाई कीमती हीरा इसमें जुड़ा। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मेज़ से हमें महरूम न करें। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यादगार है। अब उंदलुस का तख्त व ताज हमारे कब्ज़े में है। तारिक ने कहा, इसलिए ये मेज़ भी हमारे कब्ज़े में रहेगी। तकरीबन तमाम मौरखों ने उस मेज़ का जिक्र किया है कि उसके पाए मेज़ से अलग भी किए जा सकते थे और पलक झिपकते मेज़ के साथ लगाए भी जा सकते थे। तारिक बिन ज़ियाद ने यह मेज़ राहबों को वापस ना की और अपने कब्ज़े में बतौर माले गनीमत रख ली। उस वक्त तो इस मेज़ की अहमियत यह थी कि बहुत कीमती थी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद यह मेज़ मूसा बिन नसीर के लिए ऐसी शर्मिंदगी और मुसीबत का बहस बन गई कि इसे तारीख में एक वाक़े की हैसियत मिल गई और यह वाक़या आज तारीख में ज़िंदा है। अमीरुल मोमिनीन के लिए इससे ज़्यादा दिलकश तोहफ़ा और क्या होगा। तारिक बिन ज़ियाद ने उन ज़ुअमा से कहा जो उसके पास बैठे हुए थे। फिर कहा कि मैं ये मेज़ खुद दमिश्क जाकर अमीरुल मोमिनीन को पेश करूँगा। हम सिपा सलार को खबरदार करना अपना फ़र्ज समझते हैं। एक राहिब ने कहा, आज तक किसी बादशाह ने इस मेज़ की मलकियत का दावा नहीं किया। हर बादशाह ने कहा कि यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मेज़ है। सिपा सलार को यह भी याद रखना चाहिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात का नबी कहा जाता है। इस मेज़ के मुहाफ़िज़ जिन्नात हैं, इसलिए यह कलीसा की तहवील में रही है। अगर सिपा सलार ने या किसी और ने इसे अपनी मलकियत समझा तो वो ऐसे जवाल से दो चार होगा जो उसे जिल्लत और रुसवाई में तड़पा कर बेकसी और मजबूरी की मौत मारेगा।
یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہی ملکیت رہے گی۔ طارق بن زیاد نے کہا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سونے اور ہیروں کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھا کرتے۔ تم سب جا سکتے ہو، شہر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اپنے گرجوں اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، تمہاری اور تمہاری عبادت گاہوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، اگلی صبح طارق بن زیاد نے محل کے سامنے ایک وسیع میدان میں فجر کی نماز کی امامت کی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر محل کی طرف جا رہا تھا کہ اس کا ایک آدمی آ گیا۔ یہ ایک ذمہ دار حاکم تھا جو ایلچی کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ تاریخ میں اس کا نام ادریس ابو القاسم آیا ہے۔ وہ کہیں دور سے آیا تھا۔ ابن زیاد، اس نے طارق بن زیاد سے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر 18,000 نفری کا لشکر لے کر اندلس میں آیا ہوا ہے؟ کب سے؟ طارق نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں حیرت کم اور اشتیاق زیادہ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے توقع تھی کہ وہ میری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اسے اس ملک میں داخل ہوئے 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ ادریس ابو القاسم نے طارق کو بتایا، اور وہ شہر جنہیں تو نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ابھی نظر انداز کر دیا تھا، وہ اس نے لے لیے ہیں۔ زندہ باد موسیٰ بن نصیر! طارق نے مسرت کے جوش سے نعرہ لگایا، اس نے میرا کام مکمل کر دیا۔ میں اسے امیر نہیں اپنا باپ سمجھتا ہوں، اور جو شہر تو نے فتح کیے تھے وہ ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ اگر امیر افریقہ کو بروقت اطلاع نہ مل جاتی تو سیدونہ میدونہ اور کرمونہ میں بغاوت ہو جاتی، بغاوت شروع ہو چکی ہوتی۔ امیر موسیٰ نے بروقت کارروائی کر کے ان شہروں کو محفوظ کر لیا ہے۔ طارق بن زیاد کی زبان سے موسیٰ بن نصیر کے لیے داد و تحسین کے کلمے نکل رہے تھے، اور وہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ثابت کر رہا تھا۔ ادریس ابو القاسم طارق کو بتا رہا تھا کہ موسیٰ نے اور کہاں کہاں فتوحات حاصل کی ہیں، وہ میری مدد کے لیے آیا ہے۔ طارق نے کہا، اب میں بے فکر ہو کر آگے بڑھوں گا، اور تھوڑے ہی عرصے میں سارا اندلس سلطنت اسلامیہ میں آ جائے گا۔ اس وقت جب ادریس ابو القاسم طارق کو موسیٰ بن نصیر کی جنگی کارروائیوں کی تفصیلات سنا رہا تھا، موسیٰ بن نصیر مریدہ سے تھوڑی دور آخری پڑاؤ میں اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اہل قریش کے 2 معزز افراد موجود تھے، ایک علی ابن حی تھا اور دوسرا حیات ابن تمامی۔ کیا میں ایسے خود سر اور نافرمان سپہ سالار کو معاف کر سکتا ہوں؟ موسیٰ بن نصیر کہہ رہا تھا، میں نے اسے حکم بھیجا تھا کہ جہاں ہو وہیں رکے رہو اور آگے نہ بڑھنا، لیکن اس نے میرے حکم کی پرواہ نہ کی اور اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے ہیں۔ خود تلیتا میں جا بیٹھا ہے، کم از کم تلیتا آپ کو فتح کرنا چاہیے تھا۔ حیات ابن تمامی نے کہا، اب یہ مشہور ہوگا کہ اندلس بربروں نے فتح کیا تھا، میں عربوں کو اندلس کا فاتح بنانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں طارق کو سپہ سالاری سے محروم کر دوں گا، اور یہ خیال رکھنا ابن نصیر۔ علی ابن حی نے کہا، طارق سے وہ تمام قیمتی چیزیں لے لینا جو اس نے یہاں سے مال غنیمت میں اکٹھی کی ہیں۔ اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ چیزیں وہ امیر المومنین کو تحفوں میں دے گا، یہ تم خود دمشق لے جانا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو بھی 80 برس گزرے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے کچھ لوگ ابھی زندہ تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دلوں سے محو ہونے لگی تھیں۔ مسلمانوں میں برتری اور کمتری کے پیمانے بدلنے لگے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کے 2 بیٹے عبداللہ اور مروان پہلے سے ہی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا عبدالعزیز تھا، جسے وہ قائم مقام امیر افریقہ بنایا تھا۔ اس نے اندلس میں آ کر دیکھا کہ جس شہر کو فتح کر کے آگے چلے جاتے ہیں وہاں بغاوت کی چنگاری سلگنے لگتی ہے، اور اسے سرد کرنے کے لیے پھر وہاں فوج بھیجنی پڑتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اپنے تیسرے بیٹے کو بھی اندلس میں بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا۔ اس وقت موسیٰ بن نصیر مریدہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس کے جاسوس پہلے ہی مریدہ شہر میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے واپس آ کر اس شہر کی تاریخ سنا دی تھی۔ شہر پناہ کے اندر کا پورا نقشہ اور دفاعی انتظامات کی تفصیل سنا دی تھی۔ مریدہ اندلس کا ایک عظیم الشان شہر تھا، اور یہ دارالحکومت تلیتا سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی دلکشی کے خالق رومی تھے۔ انہوں نے ایسی پرشکوائی عمارتیں بنائی تھیں جو فن تعمیر کا شاہکار تھیں۔ آج ان کے کھنڈرات بھی اپنی عظمت کے دعوے دار اور حقدار ہیں۔ روم کے شہنشاہ اگسٹس نے تو اس شہر کی خوبصورتی میں اتنا اضافہ کیا تھا جیسے یہی اس کی زندگی کا مشن تھا۔ خوبصورتی کے لحاظ سے ہی نہیں، رومی بادشاہوں نے دفاع کے لحاظ سے بھی اس شہر کو غیر معمولی طور پر مضبوط بنایا تھا۔ شہر کی صرف دیواریں ہی مضبوط نہیں بنائی تھیں، بلکہ فوج کو ایسی ٹریننگ دی گئی تھی کہ کوئی طاقتور حملہ آور بھی شہر کو محاصرے میں نہیں لے سکتا تھا۔ شہر کے ارد گرد ایسی رکاوٹیں بنائی گئی تھیں کہ حملہ آور فوج شہر کے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ شہر کی فوج کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ شہر کو محاصرے میں لینے والی فوج باہر آ کر حملہ کر دیتی
اور حملوں کا یہ سلسلہ جاری رکھتی تھی۔ کوتیوں نے بھی مریدہ کو خوبصورت اور دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مورخ کوندے لکھتا ہے کہ وجہ معلوم نہیں کیا تھی کہ روم کے بادشاہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ مریدہ کو روم سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے۔ وہ تو جیسے اس ضد میں آ گئے تھے کہ مریدہ کو روم کے مقابلے میں فوقیت دینی ہے۔ اس شہر کے قریب سے دریائے داویانہ گزرتا تھا۔ اس پر جو پل تعمیر کیے گئے تھے ان کے ستون دریا میں بنائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریا میں ستون کھڑے کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن رومیوں نے یہ عجوبہ بھی کر دکھایا۔ اس شہر کے گرجے تو بہت ہی خوبصورت تھے اور ان میں دولت بھی خوب جمع تھی۔ مریدہ کا پادری تلیتا کے بطریق سے زیادہ بڑی حیثیت رکھتا تھا اور اس کا حکم سارے ملک پر چلتا تھا، اس لیے اسے بطریق اعظم کہتے تھے۔ کبھی کبھی اس کا جلوس نکلا کرتا تھا۔ کم و بیش 1000 افراد ایک ہی وردی میں ملبوس اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ وردی زرق برق ہوتی تھی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ جلوس صرف اس لیے نکالا جاتا تھا کہ لوگوں پر بطریق اعظم کی شان و شوکت اور عظمت کا رعب جاری رہے۔ لوگوں کے دلوں پر رعب جمائے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کے لوگ دولت مند تھے۔ جتنی دولت اس شہر میں تھی اتنی اندلس کے کسی اور شہر میں نہیں تھی۔ بطریق اعظم ان دولت مندوں سے پیسہ بٹورتا رہتا تھا۔ کیا ان لوگوں میں لڑنے کا جذبہ بھی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے اپنے جاسوسوں سے پوچھا اور خود ہی کہا کہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، دولت یا جذبہ۔ دولت عیش و عشرت کی طرف لے جاتی ہے، نہیں امیر محترم، ایک جاسوس نے کہا۔ مریدہ میں لوگوں کے پاس دونوں چیزیں ہیں۔ میں صحیح تاجر بن کر اس شہر میں داخل ہوا اور ایک سرائے میں قیام کیا تھا۔ میں 2 گرجوں میں بھی گیا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی ایک بات کی کہ مسلمانوں نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ تو مریدہ پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ امیر محترم، مجھے ہر آدمی سے ایک ہی جیسا جواب ملا، جو یہ ہے کہ مریدہ کے سیوں میں غیرت بھی ہے، جرأت اور ہمت بھی ہے۔ یہ جو گرجوں اور عبادت گاہوں میں رہنے والے مذہبی لوگ ہیں، ان کی ڈھیلی ڈھالی قبائیں نہ دیکھو، یہ زبردست جنگجو ہیں۔ یہ اپنے گرجوں کی حرمت پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن جان دینے سے پہلے ہر اس مسلمان کی جان ضرور لے لیں گے جو ان کے سامنے آئے گا۔ باقی لوگ بھی لڑیں گے، بھاگے گا کوئی بھی نہیں۔ مریدہ میں مسلمان اس وقت داخل ہوں گے جب اس شہر میں ایک بھی عیسائی زندہ نہیں ہوگا۔ امیر محترم، میں نے شہر میں خوف و ہراس کا نام و نشان نہیں دیکھا۔ فوج چاق و چوبند ہے اور یہ فوج باہر آ کر لڑے گی۔ شہر میں دولت بے انداز ہے لیکن عیش و عشرت کا کسی کو خیال نہیں۔ بطریق اعظم نے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف آگ بگولا کر رکھا ہے۔ موسیٰ بن نصیر جب اس آخری پڑاؤ سے مریدہ کی طرف کوچ کرنے لگا تو اس نے اپنے لشکر سے خطاب کیا۔ اس کی تقریر بڑی جوشیلی تھی، جس نے لشکر کے حوصلے اور جذبے میں نئی روح پھونک دی۔ کوچ کے دوران موسیٰ کے 3 بیٹے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے 3 بیٹوں کی طرف باری باری دیکھا۔ میرے عزیز بیٹو، اس نے کہا، میری باتیں غور سے سنتے چلو اور میری ہر بات کو وصیت سمجھنا۔ میری عمر دیکھو، میرا جسم جواب دے گیا ہے۔ یہ روحانی قوت ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے اور لڑا رہی ہے۔ تم جانتے ہو میں نے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں۔ آدھی سے زیادہ عمر میدان جنگ میں کوچ اور پیش قدمی میں گزری ہے۔ یوں سمجھو کہ میری جسمانی طاقت تم تینوں کے جسموں میں منتقل ہو گئی ہے۔ اب تو میں کوچ کے دوران گھوڑے کی پیٹھ پر بھی مر سکتا ہوں اور کسی بھی وقت میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ تم ہو جنہوں نے مجھے دفن کر کے میرے نام کو اور میری روایات کو زندہ رکھنا ہے۔ میں تمہیں ایک ملک فتح کر کے دے چلا ہوں۔ یہ میری زندگی کی آخری جنگ ہے۔ ہو سکتا ہے میں اسی جنگ میں مارا جاؤں۔ میرے اس ورثے کو تم نے سنبھالنا ہے۔ عبدالعزیز، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اندلس کے پہلے امیر تم ہوگے۔ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں کسے امیر بناتا ہوں۔ میں امیر المومنین سے منظوری لے لوں گا۔ ہمارے عظیم والد موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے کہا، کیا امارت کا حقدار ابن زیاد نہیں؟ اندلس کی جنگی طاقت کو تو اس نے توڑا ہے اور آج وہ تلیتا کے محل میں بیٹھا ہے جو اندلس کا دل ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بیٹا، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ ابھی میری یہ وصیت دل پر نقش کر لو کہ میدان ہو یا محاصرہ پیٹھ نہیں دکھانی، اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لو کہ اس ملک میں محل ہیں، دولت اتنی جیسے سونے اور چاندی کی ندیاں بہہ رہی ہوں، حسن اور بے حیائی ایسی جیسی تم نے کبھی دیکھی نہ سنی ہو۔ تم جوان ہو اور جوانی اندھی ہوتی ہے۔ اگر تم بھٹے گئے تو گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے۔ ان شہیدوں کی روحیں جنہوں نے اندلس پر اپنی جانیں قربان کی ہیں تم پر تباہی نازل کریں گی۔ ایسا نہیں ہوگا والد محترم، عبدالعزیز نے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس پر غور کرو کہ مریدہ کا محاصرہ آسانی سے کامیاب نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا، مریدہ ہم سے جان اور خون کی بہت زیادہ قربانی لے گا۔ ہم قربانی دیں گے۔ 3 بیٹوں نے کہا،
नाजरीन, मरीदा में भी एक महल था जिसमें अंदलुस के बादशाह का नुमाइंदा रहता था। नुमाइंदा शाही खानदान का फर्द हुआ करता था। अब वहाँ जो नुमाइंदा था वो राडरक के करीबी रिश्तेदारों में से था। उसका नाम राजीलियो था और उसकी उम्र 40 साल के करीब थी। शाही नुमाइंदा भी बादशाही हुआ करता था, लेकिन राडरक के मरने के बाद राजीलियो की बादशाही बराए नाम रह गई थी। इसकी वजह यह नहीं थी कि राडरक मर गया, बल्कि असल वजह यह थी कि राडरक की एक बीवी मरीदा में आ गई थी। उसकी हैसियत मलका की थी और मरीदा भी राडरक के शाही खानदान का शेर था। राडरक के मरने से एक से ज्यादा औरतें बेवा हो गई थीं। उनमें एक ये जवान साल थी जिसका नाम एजिलोना था। उस वक्त उसकी उम्र 27-28 साल थी। वो चूंकि शाही खानदान की बेवा फर्द थी, इसलिए जो इलाके अभी मुसलमानों के कब्जे में नहीं आए थे, उन इलाकों में एजिलोना का हुक्म चलता था और शाही नुमाइंदे और जर्नेल उसके मातहत थे। राडरक जब दरियाई गादरियत के मैदान जंग को जा रहा था तो एजिलोना मरीदा चली गई थी। यूं तो राडरक ने अपने हरम में एक से बढ़कर एक हसीन औरत रखी हुई थी, लेकिन एजिलोना के हुस्न में कोई ऐसी कशिश थी जो हसीन औरतों में कम ही देखने में आती थी। आगे चलकर यानी राडरक के मरने के बाद एजिलोना ने बल्कि उसके गैर मामूली हुस्न ने ऐसी तारीखी हैसियत हासिल कर ली कि तकरीबन तमाम मौरखों ने उसका जिक्र तफसील से किया है। वो लिखते हैं कि इस औरत के हुस्न में कोई खसूसी कशिश तो थी, लेकिन इसके बोलने के अंदाज में और इसके नाजो अंदाज में और इसकी चाल ढाल में तलस्माती सा असर था। तारीखों में आया है कि वो जबान से कम और आंखों से ज्यादा बोलती थी और ज्यादा पुरअसर वो तबस्सुम था जो हर वक्त उसके होंठों पर रहता था। बाज मौरखों ने लिखा है कि उसकी माँ यहूदन थी और बाज ने उसकी माँ को यूनानी ईसाई लिखा है। बहरहाल एजिलोना का शुमार शाही खानदान के अफराद में होता था। मलका तो कोई और थी, वो रिचमांड की माँ थी, लेकिन राडरक ने एजिलोना को मलका का ही दर्जा दे रखा था। राडरक की मौत की खबर आई तो मरीदा में रजीलो शाही नुमाइंदा था। वो तलीता गया, वहां एजिलोना से मिला। उसने इस औरत के साथ पहले ही बेतकल्फी पैदा कर रखी थी। यहाँ तुम्हें कोई चैन से नहीं रहने देगा एजिलोना, रजीलियो ने कहा। यहाँ तख्त नशीनी के लिए दर पर्दा साजिशें शुरू हो चुकी हैं। तख्त का वारिस रिचमांड है, वो मलका का बेटा है, लेकिन राडरक के दूसरी औरतों से भी बेटे हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं। मैंने सुना है कि मलका को शक है कि तुम जर्नेलों और शेरी हकमों को साथ मिलाकर उंदलस की मलका बन बैठोगी। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि यहाँ से निकल चलो। मैं कहाँ जाऊँ? मरीदा, रजीलियो ने जवाब दिया। मेरे साथ चलो। वहाँ क्या होगा? एजिलोना ने पूछा। वहाँ मेरी हैसियत क्या होगी? तुम वहाँ मलका होगी। रजीलियो ने जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तुम कोई और ख्वाब देख रही हो तो वो दिल से उतार दो। अंदलुस की बादशाही को मुसलमानों ने तोड़ फोड़ दिया है। राडरक मारा गया है। हमारी जंगी ताकत रेजा रेजा हो चुकी है। मुसलमानों का रुख तलीता की तरफ है। अब हम में जो जहां है वहां का बादशाह होगा। हम दोनों शाही खानदान के अफराद हैं। हम मरीदा में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत बनाएंगे। मरीदा का दिफा बहुत मजबूत है। वहाँ की फौज बहुत ताकतवर है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बादशाही को फैलाएंगे। मरीदा हमारा मजहबी मरकज है। मरीदा बतरीक आजम की गद्दी है। तुम में यह खूबी मौजूद है कि बतरीक आजम को अपनी मुट्ठी में ले सकती हो। तुम कलीसा को अपने ताबे कर सकती हो। कुछ ना सोचो, मेरे साथ चलो। अगले ही रोज एजिलोना ने अपना सामान घोड़ा गाड़ियों में रखवाया। उसे किसी ने ना रोका। राडरक की जैज और नाजेज बेअफगान खुश होंगी कि तख्त व ताज की दावेदार तो गई। उससे किसी ने ना पूछा कि वो कहाँ जा रही है, ना ये देखा कि वो अपने साथ क्या ले जा रही है। वो तो सोने और जवाहरात की सूरत में अच्छा खासा खजाना अपने साथ ले जा रही थी। अपनी जाती खादमाएं और वफादार खादिम उसके साथ थे। राजीलियो उसके साथ नहीं था। वो पहले ही मरीदा को रवाना हो चुका था और तलीता से कुछ कोस दूर एजिलोना के इंतजार में रुका हुआ था। उसके साथ मुहाफिज दस्ता भी था। एजिलोना का काफिला उस तक पहुंचा तो वो एक काफिला बनकर मरीदा को रवाना हो गए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।